Jongkoi jola api blok ni andaro soikorea bisi bahatur kamio ini mati IPFT na hamza dinai soi family disputar bibino tol tek kainai ini sini party o aja tesen borongno kaham kurun te habai kubai ke Haimanza Penero ke Monica Debbarma Timbutar Nakasano Menuka Debbarma Timbutar Rotibala Debbarma Timbutar Munju Debbarma Soibutar Sopna Debbarma Duibutar Gonga Debbarma Timbutar Unita Debbarma Timbutar Total Soi family Disbutar Agi Eksomoyo regional party Taipemani Tahu Simpati na Tampuni Party Panano Manza Pekya Ani yang Katomo Yurai Petini SGS Roti Debbarma Yang Yurai Petini Fokus Sekretari Burma Devi Kaimat Roti Debbarma Devi Kaimanza Pekya Zompui Jola Adi Blok ni Chairman Tota Party IPFT ini Organizing Secretary sini akan Haimanza Pekya takkan zola division ni Vice President takkan zola division ni Secretary sini negara program babu syarat Tipra jokon Saiman Pekya Ses Kainai Party IPFT tam sam Kaidong অন্য সিনি জেরক্স কপি নুজাগো বরফটাম সাম খাইদং অবো যতন সিউ অবো কতালকে সংস্থানা নাইয়া আবন বাগিনো আবো আস্তে আস্তে কে সারা ত্রিপুরা রাজ্য বুদ্ধিজীবী মহলব যতন সাইমানি দङ IPFT পার্টি তাবো বুস্তাং তাম খাইনা নাইদং সংখ্লাই উঠানাই ক্লাই आंगे संजे 2009 पार्टी IPFT आसाइमानि जे ত্রিপুরালেনো सानैनाय जे आलादा रायजो सानैनाय आसाइमानि अबो हायकेन बुस्ताङो सामलाय थानाय सारा त्रिपुरा रायजो दिनि अरसिमिया जत डिभिसन चलि दङ गना आंके कानसनपुर टेनसननि गान कम्पि हाय दङ आस्ते आस्ते के जतन पार्टी IPFT नि बानारो